विनायकं नमस्कृत्य कुट्टणं पंचवारकं अमृतं विसुषुम्नायां सविधामिव सागरं मूलाधारस्य विघ्नेशं प्राप्य कर्मशुभावगम् अस्तोद्वाम संयोज मुष्टिमुद्रां प्रकल्पयेत् युक्तक्रमेण युक्तमुक्तया शुक्लामृतं विघ्नेश्वरं प्राप्य शकलीकृत्य अक्षतान् गृह्णन् मुष्टिवर्धनं पूर्वारुकविबन्धनान् मृत्योर्मृत्ये जमामृतात् शिवकटाक्षेण भस्मान् धारयित्वा लक्ष्मीकटाक्षेण गन्धान् धारयित्वा शक्तिकटाक्षेण रक्तवर्णान् कुङ्कुमान् धारयित्वा पुनरपि शकलीकृत्य पवित्रो वा सर्वावस्थाकृतो वा यस्मरे साम्भवीधानं सभाभ्यामन्धरसुजिः भोर्भवत्सुवः पवित्रान् धारयित्वा अक्षतान् गृहीत्वा शुक्लां वरदं विघ्नेश्वरं प्राप्य शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूर्भुवस्सुवरो सत्यं तत्त्वेन वर्षिञ्जामि अमुदोपशरणमषे मधुवातारितायते मधुक्षरन्निसिन्धवः मार्गे न सन्दोषदेः मधुभक्तमुदोषसे मधुमत्पार्थिवोरजः मधुध्यवरस्तुरपिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमागमस्तु सूर्यः मार्धीर्गावो भवन्तु नः मधु शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। भक्त समस्त धूलित अक्षयद्वार श्री 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 पार्वती परमेश्वर आज्ञा पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थं तथैव लग्नं सुदिनं तु देव ताराबलं चन्द्रबलं च देव विद्याबलं दैवबलं च देव श्री गौरीपते लक्ष्मीपते अंक्रियुगं स्मरामि अद्य गरिष्यमाणस्य कर्मणः शकल निर्विघ्न आभिचार ग्रह संचार दोषाणि निवर्त्यता सिद्ध्यन्ते। अस्य सेलम्मानगरस्य कन्नंगूचि ग्रामाधीनान् अस्य उग्रप्रत्यङ्गरादेवी आलयस्य मेषमासे अस्य मंगलवासरान् अमावास तृतीयाः सायरक्ष निकुंभला होमनार्थे महागणपति होमनार्थे महालक्ष्मी होमनार्थे ऐश्वर्येश्वर होमनार्थे अस्य समस्त देवता होमनार्थे शकल निर्विघ्न आभिचार ग्रह संचार दोषाणि निवर्त्यता सिद्ध्यते। श्री महागणपति विघ्नेश्वर पूजानि करिष्ये। पुनरपि शकलीकृत्य अक्षतान् गृहीत्वा शुक्लाम्बरं विघ्नेश्वरं प्राप्य सूर्याध्याननलोचनो मणिलसते कोडीरहस्तमो महा नाहेन्द्रारण सुंतरो करयुगान् भोजे गुषं पाशगो दन्तो मञ्जुगलड्डगञ्च दददो अस्तद्वये मे कला मालालङ्कृतमध्यमो बुधमिलते यज्ञोपवीतं भजे शिवदनीयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं भूषितं मोदकेन अरुणकुसुममालान् व्याळलम्बोधरन्तं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि इति मन्त्रेण हरिद्राबिम्बे शुमुखे महागणपति नमः ध्यायामि।
महागणपति नमः आवाहयामि आवाहनादि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयकं समर्पयामि भोर्भवत्सुवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयकं समर्पयामि वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि उभवीदार्थम् अक्षतान् समर्पयामि आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्य परिमळ गन्धान् धारयामि गन्धस्य उपरि हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमालिकान् समर्पयामि पुष्पैः सम्भोजयामि ॐ बालगणपतये नमः ॐ तरुणगणपतये नमः ॐ शक्तिगणपतये नमः ॐ पिङ्गलगणपतये नमः ॐ ऊर्ध्वगणपतये नमः ॐ राजगणपतये नमः ॐ विद्यागणपतये नमः ॐ हेरम्बगणपतये नमः ॐ लक्ष्मीगणपतये नमः ॐ सिद्धिगणपतये नमः ॐ बुद्धिगणपतये नमः ॐ वल्लभगणपतये नमः ॐ राजगणपतये नमः ॐ सिद्धिबुद्धि वल्लभाम्बिका समेताय कற்பக महागणपतये नमः नानाविध परिमळ मंत्र पत्र पुष्पाणि भूजानि समर्पयामि ओम श्री महागणपतये नमः धूपदीप नैवेद्यादिकं दत्त्वा ओम दशाङ्गं सुपुरोधूपं सुपन्तिं च सुमोदनम् आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिविच्यता महागणपति नमः धूपमाघ्रापयामि अस्त्राय नमः भोर्भवत्सुवः तस्य विदुर्वरेण्यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अमृतं ब्रह्म भोर्भवत्सुवरो यदापहं विशेषतः रक्तकदलीफल अक्षूतफल ताम्बूलानि सहित महानैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आचमनीयकं समर्पयामि ॐ सुरसुरगणपति सुन्दरवेशं ऋषि गणपति यज्ञसमानं भव गणपति भस्मशरीरं